अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। ताबिंदा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके ऑफिस में एनुअल फंक्शन था जिसमें उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलने वाला था। उसको पूरी उम्मीद थी कि यह अवार्ड उसी को मिलेगा। वो बहुत मेहनत से काम करती थी और सब उसके काम से बहुत खुश थे। तमाम लोग भी उसको एडवांस में मुबारकबाद दे रहे थे। और फिर वो शाम आई जब बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देने के लिए मेहमान खसूसी को स्टेज पर बुलाया गया। ताबिंदा पूरे जोश और जज्बे के साथ बिना नाम पुकारे ही अपनी कुर्सी से उठने ही वाली थी कि मेहमान खसूसी ने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड लेने के लिए महविश को स्टेज पर बुलाया और उसकी तारीफ में चंद बातें भी कही। दरअसल महविश को इस ऑफिस में आए बस एक ही साल हुआ था, जबकि ताबिंदा 4 साल से यहाँ मेहनत और लगन से काम कर रही थी। महविश खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती का सहारा लेकर वो बॉस की नजरों में रहती थी, मगर ताबिंदा नहीं जानती थी कि महविश उसका हक भी छीन सकती है। नाम पुकारे जाते ही महविश अपनी अदाएं दिखाती हुई स्टेज पर चली गई और तमाम लोग ताबिंदा की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो सब भी हैरान थे कि इस अवार्ड की हकदार तो बस ताबिंदा थी। फंक्शन खत्म होने के बाद ताबिंदा अपने बॉस के कैबिन में गई और उनसे शिकायत की कि सर, मैं पिछले 4 साल से आपकी कंपनी में दिल लगाकर काम कर रही हूँ और मैंने आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर भी आज बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड के लिए आपने महविश को चुना, जबकि उसका एक्सपीरियंस और रैंक दोनों मुझसे कम है। तो बॉस ने कहा कि सिर्फ अच्छा वर्कर होना जरूरी नहीं, कॉन्फिडेंस और लुक्स भी अच्छा होना चाहिए। तुम भले ही हार्ड वर्किंग हो मगर बाकी क्वालिटीज तुम में मौजूद नहीं, इसलिए हमने महविश को चुना। तुम खुशकिस्मत हो कि 4 साल से यहाँ काम कर रही हो। लोगों को तुम्हारी पोजीशन पर आते आते 10 साल लग जाते हैं और तुम मेरा शुक्र अदा करने के बजाय मुझसे महविश की शिकायत करने आ गई। जाओ कुछ सीखो महविश से, ताकि तुम्हें पता चले कि जो सफर तुम 4 सालों में पूरा न कर सकी वो उसने 1 साल में कैसे पूरा कर लिया। उसके बाद ताबिंदा खामोश खड़ी रही और बॉस रूम से बाहर चले गए। फिर ताबिंदा को वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि बॉस की बातों से उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई तो सामने महविश स्टेज पर अपनी तस्वीरें बनवा रही थी और बॉस की नजरें बस उसी पर टिकी हुई थी। ताबिंदा को इस माहौल से कोफ्त होने लगी और वो गुस्से से हॉल से बाहर आ गई और बाहर बेंच पर बैठकर रोने लगी। जब सब लोग हॉल से बाहर आने लगे तो वो चुपचाप से उठी और बिना किसी से मिले ही अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ महविश अपनी जीत पर बहुत खुश थी और बॉस तो उसकी अदाओं के दीवाने हुए फिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महविश ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। ताबिंदा गुस्से से गाड़ी चलाती हुई जा रही थी। वो अपने ऑफिस के पुराने दिनों की याद में इस कदर गुम थी कि उसको सामने सड़क पर बैठा आदमी भी नजर न आया। फिर सामने से आती हुई दूसरी गाड़ी की रोशनी को देखकर उसने तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। जब सामने देखा तो एक ज़ईफ आदमी सड़क की साइड पर बैठा कुछ बेच रहा था। ताबिंदा फौरन गाड़ी से निकली और उस आदमी के पास जाकर उसको कहने लगी कि आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तुम बताओ तुम तो ठीक हो ना? तो ताबिंदा कहती है हाँ, मैं भी ठीक हूँ, वो बस मैं किसी सोच में गुम थी तो आप दिखाई नहीं दिए। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, जब आपके साथ ज्यादती हो और आपका हक छीन लिया जाए तो इंसान ऐसे ही परेशान हो जाया करते हैं। ताबिंदा उसकी बात सुनकर फौरन कहती है कि क्या मतलब है आपका? तो वो आदमी कहने लगा कि मतलब तो तुम अच्छे से जानती हो, क्योंकि तुम्हें भी ऐसी ही चोट लगी है और जख्म तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहे हैं। तुम्हारा पहनावा, चेहरे पर लगा मेकअप बता रहा है कि तुम जरूर किसी फंक्शन से आ रही हो और आंखों में फैला काजल तुम्हारा दर्द बयान कर रहा है। ताबिंदा उसकी बातों से मजीद दुखी हो जाती है और कहती है कि एक आप हैं जो अनजान होकर भी मेरा दर्द समझ रहे हैं, और वहाँ मेरे बॉस जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मेरा हक किसी कल की आई लड़की को दे दिया। और बातों बातों में उस आदमी को अपनी तमाम कहानी बता देती है। फिर कहती है कि मैं आपको ये सब पता नहीं क्यों बता रही हूँ, मगर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो वो आदमी कहता है कि तुम वो सब हासिल कर सकती हो जिसके तुम काबिल हो, बल्कि वो भी हासिल कर सकती हो
جو حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تابندہ کہتی ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا ایک عام معمولی سی لڑکی کچھ بھی کیسے حاصل کر سکتی ہوں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے زمین پر شیشیاں پڑی ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو چن لو۔ تابندہ کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اب آپ بھی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں جا رہی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر چاہتی ہو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہیں مل جائے تو ایک شیشی کو چن لو اور پھر کمال دیکھو۔ تابندہ کہتی ہے، مگر اس میں ہے کیا جو آپ مجھے دے رہے ہیں؟ بنا جانے میں ہرگز نہیں لوں گی۔ تو آدمی کہتا ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، ان شیشیوں کو عام مت سمجھو، بس ایک چن لو۔ تو تابندہ ایک شیشی اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ اور جاتے جاتے کہتی ہے کہ مگر اب میں آپ سے دوبارہ کیسے ملوں گی؟ تو وہ آدمی اس کو کہتا ہے کہ اب ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد تابندہ گھر آ جاتی ہے اور رو رو کر اپنی امی کو تمام ماجرا بتاتی ہے۔ اس کی امی اس کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، اللہ کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تابندہ روتے روتے سو جاتی ہے اور اس شیشی کو اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتی ہے۔ آدھی رات کو اچانک وہ شیشی چمکنے لگتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز نکل کر ہوا میں اڑنے لگتی ہے جو تابندہ کے ٹھیک اوپر اڑ رہی تھی۔ تبھی تابندہ کو آنکھوں میں چبھن سی محسوس ہوتی ہے، تو وہ آنکھیں کھولتی ہے اور اٹھ کر یہاں وہاں دیکھتی ہے، پھر آنکھیں ملتی ہوئی کروٹ لے کر سو جاتی ہے۔ اس کے سوتے ہی وہ شیشی پھر سے چمکنے لگتی ہے اور وہ چیز اس کے اندر واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن جب صبح تابندہ کی امی اس کو اٹھانے کمرے میں آئی تو ایک بہت ہی دل فریب خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور تابندہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کو پرسکون سوتا دیکھ کر اس کی امی اس کو پیار سے دیکھنے لگی اور رب سے دعا کرنے لگی کہ اس کی بیٹی کو سدا خوش اور آباد رکھے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ وقت بہت ہو گیا ہے اور تابندہ نے آفس بھی جانا ہے، تو وہ تابندہ کو اٹھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ 8 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ تابندہ کہتی ہے کہ امی مجھے ابھی کچھ دیر اور سونا ہے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر اٹھ جاتی ہے کہ اگر آفس سے دیر ہو گئی تو باس اور مہوش کو اس کو باتیں سنانے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ جلدی سے اٹھتی ہے اور تیار ہونے لگتی ہے، مگر اس کو سب کچھ دھندلا دکھ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ شاید اس کی نظر اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اسی لیے اس کا چشمہ بھی کام نہیں کر رہا۔ وہ اپنی امی کو آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی مجھے کچھ دکھ نہیں رہا۔ اس کی امی اس کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آتی ہیں اور اس کو سہارا دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ کیا ہوا، کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، آج کیا ہو گیا جو دکھائی نہیں دے رہا؟ تابندہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا ہے، مگر مجھے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا، سب کچھ دھندلا ہے، اور غصے سے چشمہ اتار کر پھینک دیتی ہے۔ مگر پھر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی اس نے چشمہ اتارا اس کو سب صاف دکھنے لگا۔ وہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ امی مجھے بنا چشمے کے اتنا صاف دکھ رہا ہے کہ جتنا پہلے کبھی نہیں دکھا تھا، یہ سب تو کسی معجزے سے کم نہیں، اور خوشی سے جھومنے لگتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور آفس جاؤ۔ تابندہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ آپ دیکھنا امی، اب میں کبھی دکھی اور مایوس نہیں رہوں گی، اور تیار ہونے لگتی ہے۔ اس کی امی بھی اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی جاتی ہے۔ تیار ہو کر تابندہ کی نظر اس رات والی شیشی پر پڑتی ہے تو وہ اس کو اٹھاتی ہے۔ اسی وقت کوئی نوکیلی چیز اس کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور اس کا خون اسی شیشی کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ وہ اس چوٹ کو نظر انداز کر دیتی ہے اور شیشی کو اٹھا کر سونگھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی خوشبو تو سچ میں بہت اچھی ہے، اور اپنے کپڑوں پر وہ خوشبو کو لگا لیتی ہے۔ پھر ناشتہ کرنے جیسے ہی امی کے پاس جاتی ہے تو اس کی امی اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تابندہ اپنی امی کے اس طرح دیکھنے پر کہتی ہے کہ امی کیا ہوا، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں، کوئی خرابی لگ رہی ہے مجھ میں؟ تو اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں بیٹی، بلکہ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے بال، تمہارا چہرہ اور یہ خوشبو، تم اتنی خوبصورت تو پہلے کبھی نہیں لگی، میری نظریں تم پر سے ہٹ ہی نہیں رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے پرانی تابندہ ختم ہو کر نئی تابندہ بن گئی ہے۔ تو تابندہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ امی آپ کو تو میں ہر روپ میں ہی اچھی لگوں گی، کیونکہ آپ کی بیٹی جو ہوں، ورنہ میں تو روزانہ کی طرح ہی تیار ہوئی ہوں۔
हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज बिना चश्मे के तैयार हुई हूँ, लगता है इसीलिए अच्छी लग रही हूँ। और दोनों हंसने लगती हैं। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचते ही सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। तमाम कलीग्स, चपरासी, हत्ता के बॉस भी उसको देखते रह जाते हैं। सबकी नजरें महविश से हटकर सिर्फ ताबिंदा पर थी और ये बात महविश को बहुत नागवार गुजर रही थी। वो फौरन ताबिंदा के पास आई और उसको जलाने के लिए कहने लगी कि बॉस ने प्रमोशन के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ा दी है और अब मैं उनके साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ। बॉस ने कहा कि महविश, तुम मेरे और मेरी कंपनी के लिए बहुत लकी हो, इसलिए इस डील के वक्त तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। और मैं भी मना नहीं कर सकी। मैं जानती हूँ ताबिंदा कि तुम्हें ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ताबिंदा उसको खामोशी से देखती रहती है और फिर उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपना काम करने लगती है। ये बात महविश को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि जलने से कभी किसी का भला नहीं हुआ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह का मेकअप करके और बाल बनाकर मेरी पोजीशन हासिल कर लोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मेरी खूबसूरती के चर्चे तो जगह जगह हो रहे हैं। उसकी बातों से अब ताबिंदा को गुस्सा आने लगा था, तो वो कहती है कि मेरी खामोशी को जलन समझकर अपने आप को दिलासा मत दो। ये तुम भी जानती हो कि तुम गलत हो और तुमने चालाकी से मेरा हक छीना है, मगर मैं तुम जैसी नहीं हूँ, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जाकर बॉस को अपनी अदाएं दिखाओ। हो सकता है वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के साथ साथ तुम्हें एक गाड़ी भी गिफ्ट कर दें। उसकी बात सुनकर महविश बहुत हैरान होती है, क्योंकि आज तक ताबिंदा ने कभी इतने गुस्से और बदतमीजी से किसी से बात नहीं की थी। उसी वक्त चपरासी ताबिंदा के लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है कि बॉस ने आपके लिए भेजी है। कॉफी के साथ एक नोट भी रखा होता है। ताबिंदा नोट को खोलती है तो उसमें बॉस का एक मैसेज लिखा होता है कि कॉफी के बाद मेरे कैबिन में आ जाएं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। महविश वहीं बुत बनी खड़ी ये सब देख रही थी, मगर सिवाय गुस्से और जलन के उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कॉफी के बाद ताबिंदा बॉस के कैबिन में चली जाती है, तो बॉस उसको देखकर फौरन उसे बैठने को कहते हैं और फिर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। ताबिंदा कहती है कि सर, आपने मुझे कौन सी जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। बॉस कहता है कि ताबिंदा, मैंने आपकी कल की बातों के बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैंने सच में आपके साथ ज्यादती की है, इसीलिए मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए कल आपको अपने साथ लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। फिक्र न करें, ये लंच पर्सनल नहीं है बल्कि एक बिजनेस मीटिंग के लिए है। वहाँ हमारे कुछ क्लाइंट्स भी इनवाइटेड हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनको प्रेजेंटेशन दें ताकि हम वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें, क्योंकि आपके पास दिमाग और खूबसूरती दोनों मौजूद हैं। ताबिंदा बॉस की बातें सुनकर खुशी से झूमने लगती है और कहती है कि ठीक है सर, मैं कल आपको प्रेजेंटेशन के साथ तैयार मिलूंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। बॉस कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए बोनस के साथ साथ एक बेहतरीन गिफ्ट भी होगा मेरी तरफ से। उसके बाद ताबिंदा खुश होकर अपने कैबिन में आकर बैठ जाती है। महविश मुसलसल ताबिंदा को देखे जा रही थी। वो उसके इस बदले अंदाज को समझ नहीं पा रही थी। फिर शाम को घर आते वक्त वो अपनी अम्मी का मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लेती है और घर आते ही अपनी अम्मी को जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर देती है। उसकी अम्मी भागती हुई उसके पास आती हैं और कहती हैं कि क्या हो गया, तो ताबिंदा खुशी खुशी तमाम बात अपनी अम्मी को बता देती है। उसकी अम्मी कहती हैं कि आज तो सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये सब तो होना ही था। फिर ताबिंदा कहती है कि अम्मी, मुझे कल बॉस के साथ लंच पर जाना है, मगर मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, मैं जरा शॉपिंग से होकर आती हूँ। फिर वो रूम में जाती है और परफ्यूम लगाकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वो खूब सारी शॉपिंग करती है और रात को लेट घर आती है। उसकी अम्मी उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी कि आज से पहले तो इतनी देर कभी नहीं लगाई। इतने में ताबिंदा भी आ जाती है। उसको देखकर उसकी अम्मी के लिए उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ताबिंदा एकदम बदल चुकी थी। उसका मेकअप, उसके बाल और तो और उसकी ड्रेसिंग भी। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, आज से पहले तो तुमने ऐसा लिबास कभी नहीं पहना। तो ताबिंदा अपने बालों को हिलाते हुए कहती है कि अम्मी, आपने ही तो कहा था कि खुद में अच्छी तब्दीलियां लाने से हालात बेहतर हो जाते हैं। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, मेरा मतलब ये तो नहीं था कि तुम ऐसी बन जाओ। मगर ताबिंदा उनकी बातों से नाराज होकर अपने कमरे में आ जाती है और प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगती है।
अगले दिन वो खुशी खुशी तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसकी अम्मी ताबिंदा के इस बदले रूप और रवैये को महसूस कर रही थी। वो जब भी उसको समझाती तो ताबिंदा गुस्सा हो जाती, इसलिए वो सब खामोशी से देख रही थी। जब वो ऑफिस पहुंची तो सब लोग उसको देखकर हैरान रह गए और बेसाख्ता बोले कि आज तो तुम किसी अप्सरा जैसी लग रही हो। ताबिंदा सबको अदाएं दिखाती हुई अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। उसी वक्त चपरासी ने आकर कहा कि ताबिंदा मैडम, बॉस ने आपकी जगह तब्दील कर दी है, आज से आप उनके सामने वाले कैबिन में बैठा करेंगी। तो ताबिंदा कहती है, मगर वो कैबिन तो महविश का है। तो चपरासी कहता है, जी, मगर अब वो यहाँ बैठा करेंगी और आप उस कैबिन में। महविश शदीद गुस्से में ताबिंदा को देखने लगती है और कहती है, देख लूंगी तुम्हें, और अपना सामान उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। ताबिंदा फखर से शीशे के पास जाकर खुद को कहती है कि आगे आगे देखो होता है क्या। फिर वो अपने काम में लग जाती है। दोपहर को बॉस ताबिंदा को जरूरी फाइल्स के साथ अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि हम 10 मिनट में लंच के लिए निकलेंगे। उसी वक्त महविश कमरे में आती है और कहती है कि सर चलें लंच पर। तो बॉस कहता है कि आज मेरे साथ ताबिंदा जाएंगी और आप यहाँ रहकर ऑफिस का जरूरी काम निपटाएंगी। महविश की अब बस हो चुकी थी, तो वो गुस्से में कहने लगी कि सर ये क्या बात हुई, 2 दिन पहले तो आपने मुझे साथ चलने को कहा था और अब आप इस गंवार को ले जा रहे हैं। तो बॉस उसको कहते हैं कि जबान संभाल कर बात करो, ये हमारी मोस्ट सीनियर और रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय हैं और मुझे लगता है तुम्हें प्रमोशन देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है मगर ताबिंदा जैसा हुस्न और दिमाग नहीं। वो कमाल की है और इसी काबिलियत की वजह से आज मेरे साथ लंच पर जा रही है। तुमसे जितना कहा है करो, वरना चलती बनो यहाँ से। मुझे तुम जैसे बेकार और बदतमीज एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं। तो महविश फौरन से बॉस को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं समझ गई सर, आप जाएं, मैं ऑफिस का ख्याल रखूंगी। उसके बाद ताबिंदा और बॉस लंच के लिए निकल जाते हैं और 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। बॉस ताबिंदा से बहुत खुश होता है और वो क्लाइंट्स भी ताबिंदा की काबिलियत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लंच के बाद बॉस ताबिंदा को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए अपने साथ ले गए और इसी में रात हो गई। घर पर उसकी अम्मी बहुत परेशान हो रही थी और वहाँ ताबिंदा को होश ही नहीं थी। वो दुनिया की अय्याशियों में गुम थी। फिर रात के 11 बजे वो बॉस के साथ घर आ गई। उसके अंदर आते ही उसकी अम्मी ने बरसना शुरू कर दिया कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। ये कामयाबी का नशा तुम्हें तुम्हारी हदूद से बाहर ले जा रहा है। ये कोई वक्त है घर आने का? और जैसे ही ताबिंदा के करीब जाती है तो उसको सिगरेट की हमक आती है। तो वो पूछती है कि तुमसे सिगरेट की बू आ रही है, अब तुमने ये जहर भी पीना शुरू कर दिया है? तो ताबिंदा कहती है कि नहीं अम्मी, वो तो बॉस पी रहे थे इसलिए मुझसे भी हमक आ रही है, और आप क्यों मुझसे इस तरह बात कर रही हैं? ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे भी गुजारूं मेरी मर्जी। पहले तो आप खुद ही मुझे ये सब करने को कहती थी कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ, और अब जब मैंने अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया है तो आप मुझे ये सब छोड़ने को कह रही हैं। तो उसकी अम्मी उसको प्यार से कहती हैं कि ताबिंदा, शरीफ घर की लड़कियां रात को इतनी देर बाहर नहीं रहा करती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी हदूद में रहो। मगर ताबिंदा चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है कि आइंदा मेरे मामले में मदाखलत की तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी कामयाबी के रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगी। जो भी मेरे रास्ते में रुकावट डालेगा मैं उसकी जान ले लूंगी। मैं आपसे अपनी खुशी बांटने आई थी कि बॉस ने मुझे कार गिफ्ट की है और आप मुझे मुबारकबाद देने की बजाय मुझसे जल रही हैं। कैसी माँ हैं आप? आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, सुन लिया आपने? और अपने कमरे में चली जाती है। उसकी अम्मी बहुत रोती है और अल्लाह से दुआ करती है कि मेरे मालिक इसको हिदायत दे। कमरे में जाकर ताबिंदा अपना परफ्यूम ढूंढने लगती है मगर उसको वो कहीं नजर नहीं आता, तो वो कमरे का सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। उसकी अम्मी ये सब आवाजें सुनकर उसके कमरे में जाती हैं तो ताबिंदा कहती है कि मेरा परफ्यूम कहाँ है? मैंने यहीं टेबल पर रखा था। उसकी अम्मी कहती है कि वो मैंने सफाई के बाद उसको दराज में रख दिया था। ताबिंदा फौरन दराज खोलकर उसे बाहर निकालती है और लगा लेती है और अपनी अम्मी को कहती है कि आपको हर चीज की इजाजत है मगर मेरे परफ्यूम को आइंदा हाथ मत लगाना, और फिर बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। उसकी अम्मी अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद होती है
اور پھر اپنے کمرے میں جا کر روتے ہوئے سو جاتی ہے۔ اگلے دن تابندہ معمول کے مطابق تیار ہو کر آفس چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایک لڑکی گھر پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ مگر میں تو آپ کو جانتی نہیں ہوں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام ماریا ہے اور ہم پہلے کبھی نہیں ملے، میں یہی پاس میں ہی رہتی ہوں۔ کل میں نے رات کو آپ کی بیٹی کو کسی آدمی کے ساتھ کار میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا اور تبھی میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر میں نے اس کا پیچھا کیا، مگر رات بہت ہو چکی تھی اس لیے میں واپس چلی گئی اور صبح ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی، اور جب میں نے آپ کی بیٹی کو آفس کے لیے نکلتے دیکھا تو میں فوراً یہاں چلی آئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اس کی امی بہت ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آخر کس بات کا خطرہ ہے اسے، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تو ماریا کہتی ہے کہ آنٹی اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مگر اس نے جانے انجانے آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب یہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ پچھلے دنوں آپ کی بیٹی کوئی پرفیوم تو نہیں لے کر آئی؟ تو اس کی امی کہتی ہیں کہ ہاں ایک پرفیوم لے کر تو آئی ہے اور ہر وقت اسی سے چپکی رہتی ہے۔ ماریا کہتی ہے کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ اب پہیلیاں نہ بناؤ اور مجھے ساری بات بتاؤ کہ آخر میری بیٹی کو کس چیز کا خطرہ ہے۔ تو ماریا کہتی ہے دراصل وہ پرفیوم کوئی عام پرفیوم نہیں ہے، بلکہ کالی طاقتوں سے بنا ہوا ایک جال ہے جو معصوم لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ میں نے بھی اس سائے کو دیکھا ہے اور اب وہ سایہ آپ کی بیٹی کے سر پر منڈلا رہا ہے، یہی دیکھ کر میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اور مزید کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی سے پہلے وہ پرفیوم میرے پاس تھا اور اس سے مجھے یہ ملا ہے۔ پھر اپنا دوپٹہ اپنے چہرے سے ہٹاتی ہے تو تابندہ کی امی اس کا آدھا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، تمہارا چہرہ کیسے خراب ہو گیا؟ تو ماریا کہتی ہے کہ آنٹی 2 سال پہلے مجھ پر ایک آفت ٹوٹ پڑی تھی اور میں نے بنا سوچے سمجھے اور حقیقت جانے ایک بری طاقت سے سودا کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری امی گھر پر نہیں تھی۔ میں پڑوس کی آنٹی کے پاس گئی تو پتا چلا کہ امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ میں فوراً ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر نے کہا کہ حالت نازک ہے، دل کے 2 وال بند ہو گئے ہیں، فوراً آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے اور اس کے لیے 15 لاکھ لگیں گے۔ میں ایک غریب لڑکی تھی، میرے پاس بس میری سیلری کے بچے ہوئے کچھ پیسے تھے اور کچھ نہیں۔ میں بے بسی کے عالم میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی کہ ایک بوڑھے آدمی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ روتی کیوں ہو بیٹی، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہاری مشکلوں کا حل موجود ہے، بس ان شیشیوں میں سے ایک شیشی اٹھا لو اور پھر کمال دیکھو۔ میں ایک پتلے کی طرح بن چکی تھی اور وہ جو کہتا گیا میں بنا سوچے سمجھے کرتی گئی۔ اس نے کہا اب اس پرفیوم کو اپنے جسم پر لگا لو اور واپس ہاسپٹل جاؤ۔ تو میں نے اس پرفیوم کو لگا لیا اور واپس ہاسپٹل آ گئی۔ مجھے خود میں ایک عجیب سی خود اعتمادی کا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پوری دنیا کو جیت سکتی ہوں اور کوئی مجھ سے بہتر نہیں۔ میں نے جاتے ہی ڈاکٹر کو کہا کہ آپ میری امی کا آپریشن کر دیں۔ ڈاکٹر مجھے دیکھتا ہی رہ گیا اور بے ساختہ کہا کہ آپ کی امی کا آپریشن ہو جائے گا اور میں خود بل بھی بھر دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر تو جیسے میرا دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ آپریشن کے بعد اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ اگر میرے لائق کوئی اور کام ہو تو ضرور کہیے گا، میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، آپ کا چہرہ میرے خیالوں سے جاتا ہی نہیں ہے، میں شادی شدہ ہوں مگر پھر بھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ اب میں سب کو قابو کر سکتی ہوں، مگر میں نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی امی کو لے کر گھر آ گئی۔ میری امی میرے بدلے حالات سے خوش بھی تھیں اور پریشان بھی، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، اب میرا اس پرفیوم کے بنا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری امی کو محسوس ہوا کہ یہ سب اس پرفیوم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو انہوں نے اس پرفیوم کو کہیں چھپا دیا۔ اس پرفیوم سے مجھے سب کچھ ملا، دولت، شہرت، ترقی، خوبصورتی اور لوگوں کو قابو کرنے کا ہنر بھی۔ میں اس کے خمار میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ نشہ بھی کرنے لگی اور رات کو گھر لیٹ آنے لگی تھی۔ اس رات بھی میں معمول کے مطابق گھر لیٹ آئی اور آتے ہی اپنے پرفیوم کو ڈھونڈنے لگی، مگر امی نے اس کو کہیں چھپا دیا تھا۔ میں نے امی سے بہت پوچھا کہ پرفیوم کہاں ہے، مگر انہوں نے بتانے سے صاف منع کر دیا۔ میں شدید غصے میں آ گئی تھی کہ تبھی ایک کالے رنگ کا سایہ میرے سامنے آیا
اور مجھے کہنے لگا کہ اس کو مار دو، یہ تمہاری کامیابی سے جلتی ہے اور تم سے تمہارا پرفیوم لے کر خود اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے تاکہ تم سے زیادہ ترقی کر سکے۔ میری امی بھی اس سائے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹی اس کی بات مت سنو، یہ بس تمہارے ہاتھوں سے یہ گناہ کروانا چاہتی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ان کی آواز سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا اور میں نے غصے سے پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا اور اسی وقت ان کی موت ہو گئی۔ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی امی کو مار دیا۔ اسی وقت وہ پرچھائی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کیا کیا تم نے، اپنی ہی ماں کو مار دیا، وہ بھی بنا جانے کہ اس نے پرفیوم کہاں چھپایا ہے، اب تجھے بھی اس کی سزا ملے گی۔ اور اس نے میرا چہرہ جلا دیا، پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد اس پرفیوم کو بہت ڈھونڈا کہ اگر میں اس پرفیوم کو لگاؤں گی تو میری امی واپس سے زندہ ہو جائیں گی، مگر وہ تو سب میری بھول تھی۔ اگلے دن سب کو میری ماں کی موت کا پتہ چل گیا۔ میرے چہرے کے زخم اور امی کی لاش کو دیکھ کر سب کو لگا کہ ہمارے گھر پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ہمیں مار کر سب لوٹ کر چلے گئے۔ ہمیں اس ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں امی کا آپریشن ہوا تھا، مگر اس بار ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دیکھ کر کہا کہ تم تو بہت ہی بدصورت دکھ رہی ہو، اب تمہارا کیا ہوگا، کون تم سے شادی کرے گا۔ خیر میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ٹھان لیا کہ اس بوڑھے کو ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کروں گی تاکہ وہ کسی اور کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ میں بہت روئی اور اپنی امی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا۔ پھر ایک ماہ بعد رات کو وہ بوڑھا مجھے پھر سے نظر آیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہاں سے بھاگنے لگا، مگر میں نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے ان پرفیومز کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو بس عام سے پرفیومز ہیں اور کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے ان پرفیومز کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی امی کا قتل کر دیا، اور یہ دیکھو میرا چہرہ، اس نے مجھ سے میری ماں، میرا سکھ چین سب چھین لیا، اور اب میں تمہیں کسی اور کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی، بتاؤ، ورنہ میں چلا چلا کر یہاں لوگوں کا ہجوم جمع کر لوں گی اور سب مل کر تمہاری ایسی حالت کریں گے کہ پھر کبھی کسی کو پرفیوم بیچنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے، یہ پرفیوم میرا غلام نہیں ہے بلکہ میں خود اس کا غلام ہوں۔ تمہاری طرح میں بھی ایک عام انسان تھا جو جوان تھا، جس کے کچھ خواب تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا، جو بہت قابل تھا، مگر اس دنیا نے صرف اس کی خامیاں اور کمیاں ہی دیکھی، اور کمیاں بھی وہ جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ سب لوگ مجھے میرے رنگ روپ کو لے کر میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے ان سب چیزوں سے بہت مقابلہ کیا، مگر میں ہار گیا اور خودکشی کرنے پہاڑوں پر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ سمجھے کہ میں کہیں چلا گیا ہوں، کسی کو میری لاش نہ ملے کہ لوگ مجھے بزدل کہیں۔ میں پہاڑی سے کودنے ہی والا تھا کہ سامنے کی پہاڑی میں موجود غار سے ایک بوڑھی عورت مجھے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی اور کہنے لگی کہ تمہیں لگتا ہے مرنے سے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی؟ سوچو اگر نیچے گر کر بھی تم نہ مرے تو کیا ہوگا؟ تم معذوروں کی طرح زندگی گزارو گے اور سب لوگ تمہیں بوجھ کہیں گے، پھر تو خودکشی کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے تم۔ میرے پاس تمہاری مشکلوں کا حل ہے، اور ایک کتاب مجھے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں ہر طرح کا جادوئی عمل موجود ہے، تم جو چاہو وہ حاصل کر سکتے ہو، بس ان میں کوئی بھی عمل چن لو، بس وہ پری والا عمل مت کرنا کیونکہ وہ بہت خطرناک ہے، مگر سب سے اچھا عمل ہے۔ اس عمل سے انسان جس کی طرف دیکھے گا وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور اس کی ہر بات مانے گا۔ میں نے کہا کہ میں وہی عمل کروں گا، آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے اور کب کرنا ہے۔ تو وہ عورت بولی کہ کہا نا وہ خطرناک ہے، اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو تم اپنا سب کچھ کھو دو گے۔ میں اس وقت بہت دکھی تھا، تو میں نے کہا کہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ عورت ہنسنے لگی اور کہا کہ یہ تو وقت بتائے گا، مگر اب تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو سنو، جب چاند کی آخری رات ہوگی تو کمرے میں ایک موم بتی جلا کر زمین پر الو کے خون سے ایک دائرہ بنا کر اس کے اندر بیٹھنا ہوگا اور 3 خالی گلاس اپنے سامنے رکھنے ہوں گے، پھر آنکھیں بند کر کے بنا رکے اس کتاب میں سے لکھے کلمات پڑھنے ہوں گے۔ کچھ بھی ہو جائے تمہاری زبان نہیں رکنی چاہیے جب تک سامنے سے تمہیں رکنے کا حکم نہ آئے، اور جب تمہیں سامنے سے رکنے کی آواز آئے تب تم رک جانا اور اپنی آنکھیں کھول لینا۔ پھر وہ پری تم سے تمہاری خواہش پوچھے گی، تب تم جو چاہو وہ مانگ لینا۔
मगर सही गिलास का चुनाव करना। वो उन 3 गिलासों में तुम्हारी किस्मत का अमृत भर देगी और जो गिलास तुम उठाओगे वही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। जानते हो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है। और याद रहे कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, वरना वो परी हाजिर नहीं होगी। फिर मैंने उस औरत से कहा कि उन गिलासों में क्या होगा, तो वो बोली कि उसमें तुम्हारी किस्मत का जाम होगा। अगर जाम मीठा हुआ तो तुम अच्छाई पर अबूर हासिल कर लोगे और बुरे से बुरे इंसान को भी अपनी बातों से अच्छा बना दोगे। अगर नमकीन जाम उठाया तो तुम लोगों को जख्म दोगे। जो भी इंसान तुमसे मिलेगा वो बर्बाद हो जाएगा और इतना बर्बाद होगा कि दोबारा कभी आबाद नहीं हो पाएगा। और अगर तुमने तीसरा यानी खुशबू का जाम पिया तो तुम में तमाम खासियतें आ जाएंगी और तुम जो चाहोगे वो कर सकोगे, किसी को आबाद भी और बर्बाद भी। मगर एक छोटी सी गलती तुमसे तुम्हारी सब ताकतें छीन सकती है। जब तुम गिलासों का चुनाव करोगे तो अपना ध्यान जाम के रंग पर नहीं बल्कि जाम में नजर आने वाली चीजों पर रखना, उससे तुम्हें चुनने में आसानी होगी। उसके बाद वो औरत वहां से जाने लगती है तो मैंने उससे कहा कि अब हम कैसे मिलेंगे, तो वो कहने लगी कि अब हम मिलते रहेंगे। जब तक ये किताब तुम्हारे पास है समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन ये किताब तुमने खो दी उस दिन तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन जाएगा। मैं फौरन घर गया और तैयारी करने लगा। ठीक 3 दिन बाद चांद की आखिरी तारीख थी और मैं पूरी तैयारी के साथ अमल करने बैठ गया। सब कुछ ठीक जा रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर अपनी इज्जत पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। खैर, मैं डर को नजरअंदाज करके वो कलमात पढ़ता गया। फिर एक आवाज आई कि रुक जाओ और मांगो क्या मांगते हो, और मैंने अपनी आंखें खोल दी। तो परी ने कहा कि मैंने तुम्हें आंखें खोलने को नहीं कहा था, बस ख्वाहिश बोलने को कहा था। ये तुम्हारी पहली गलती है, उसके बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना सारी उम्र मेरे गुलाम बनकर रह जाओगे। उसकी रौबदार आवाज से मैं बहुत डर गया और उसको अपनी जिंदगी और दुख के बारे में बताने लगा। तो वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे दुखों से कोई लेना देना नहीं, बस अपनी ख्वाहिश बोलो और अपने जाम का इंतखाब करो। मैंने कहा कि मुझे ऐसा बना दो कि सब मुझे पसंद करें और मेरी बात माने, कोई मेरा मुकाबला न कर सके, हर तरफ मेरा ही जिक्र हो। तो वो परी कहती है कि ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तो इनमें से एक जाम उठाकर पी लेना। तो मैं आंखें बंद करके उसकी आवाज का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने मुझे कहा कि एक जाम उठाकर पी लो, उसका जायका तुम्हारी किस्मत का इंतखाब करेगा। मैंने फौरन आंखें खोली और जाम के अंदर देखने लगा। फिर एक जाम के अंदर मुझे गुलाब के फूल नजर आए। मैंने फौरन उस जाम को उठाकर पी लिया, मगर वो जाम बेजायका था, न मिठास थी न नमकीन और न ही खुशबू। उसी वक्त वो परी बोली, मैंने कहा था एक जाम उठाकर पी लो, तुम्हें आंखें खोलने को तो नहीं कहा था। ये तुम्हारी दूसरी और आखिरी गलती थी। अब बताओ कि तुम्हें क्या जायका महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अगर मैंने कहा कि कोई जायका नहीं आया तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे खुशबू महसूस हुई। तो वो औरत एकदम गुस्से से बोली कि झूठ पर झूठ बोल रहा है, मैंने इसमें खुशबू वाला जाम नहीं डाला क्योंकि ये सब बेजायका हैं। अगर तू सच बोलता तो मैं तुझे एक मौका देकर आजाद कर देती, मगर तूने झूठ बोला। अब तू अपनी गलती की सजा भुगत। और उसने मेरे से मेरी सारी ताकत और जवानी छीनकर मुझे बूढ़ा बना दिया और अपना गुलाम बनाकर इन परफ्यूम्स का रखवाला बना दिया। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत वहाँ आई और कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि ये अमल खतरनाक है, मगर तेरी लालच ने तुझे भी मेरी तरह इस परी का गुलाम बना दिया। फिर वो परी उस बूढ़ी को आजाद कर देती है और वो मर जाती है। तब से मैं उस परी के लिए लोगों को ये परफ्यूम्स बेच रहा हूँ, और जब ये परफ्यूम किसी का बुरा करते हैं तो इससे उसकी ताकत बढ़ती है और मैं और भी ज्यादा कमजोर हो जाता हूँ। उस बूढ़े की बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि इससे जान छुड़ाने का कोई तो तरीका होगा। तो वो बोला, इससे जान छुड़ाने का बस एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम को तोड़ दिया जाए और ये अपनी ही आग के तिलिस्म में जलकर राख हो जाए। मगर इसको तोड़ना भी आसान नहीं है, इसको बस वही इंसान तोड़ सकता है जिसने उस परी को देखा हो। तो मैंने कहा कि आपने भी तो उस परी को देखा है, तो आप क्यों इस परफ्यूम को नहीं तोड़ते ताकि आप आजाद हो सकें। तो वो कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने जब जब इन परफ्यूम्स को तोड़ने की कोशिश की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो परी मुझे इन परफ्यूम्स की आग में तब तक जलाती जब तक परफ्यूम की एक एक बूंद वापस शीशे में नहीं चली जाती, और मैं दर्द से चिल्लाता रहता, मगर उसको मुझ पर रहम नहीं आता था। मैं तो ये काम नहीं कर सका क्योंकि मैं अब भी उसका गुलाम हूँ।
लेकिन तुम ये काम कर सकती हो क्योंकि तुम उसकी कैद से आजाद हो चुकी हो। उसके बाद उसने मुझे वो तरीका बताया जिसमें खतरा तो है मगर परफ्यूम और वो परी दोनों जलकर राख हो जाएंगे। तो ताबिंदा की अम्मी कहती हैं कि फिर तो हमें अभी ही इस परफ्यूम को खत्म करना होगा। अभी ताबिंदा ऑफिस में है, हम ये काम अभी ही करते हैं क्योंकि अगर वो घर आ गई तो हमें कभी परफ्यूम तोड़ने नहीं देगी। मगर तुम बताओ तो कि हमें करना क्या है। तो मारिया कहती है कि नहीं आंटी, हमें परफ्यूम ताबिंदा के सामने ही तोड़ना होगा, तभी तो वो परी ताबिंदा का पीछा छोड़ेगी। आप बस वैसा करें जैसा मैं कहती हूँ, उस परफ्यूम को कहीं छुपा दें। जब ताबिंदा ऑफिस से आएगी तो वो आते ही परफ्यूम को ढूंढेगी और जब उसको परफ्यूम नहीं मिलेगा तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी और तभी वो परी उसमें जाहिर होगी। हमें उसी वक्त उस परफ्यूम को तोड़ना होगा। मगर उस परफ्यूम को तोड़ते ही आग भड़क जाएगी और अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को जलाकर राख कर देगी। लेकिन अगर हम पहले जमीन पर बहुत सारा पानी गिरा दें तो उससे आग बस उतने ही हिस्से में भड़केगी जहाँ पानी होगा और आसपास की सब चीजें महफूज रहेंगी। मगर आंटी, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि ताबिंदा कुछ भी कर सकती है। उसका खुद पर कोई काबू नहीं, वो पूरी तरह उस परी के काबू में है और अगर हमने उसको इस परफ्यूम से आजाद नहीं किया तो वो परी ताबिंदा की जवानी, खूबसूरती और सुख सब छीन लेगी। मैं ताबिंदा को ऐसा गुनाह नहीं करने दूंगी जैसा उसने मुझसे करवाया। उसके बाद ताबिंदा की अम्मी बिल्कुल वैसा ही करती हैं और परफ्यूम को छुपा कर वो दोनों ताबिंदा का इंतजार करने लगती हैं। ठीक शाम के 6 बजे ताबिंदा घर आ गई और मामूल के मुताबिक अपने कमरे में परफ्यूम देखने गई, मगर उसको वो कहीं नजर नहीं आया। तो वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी अम्मी को आवाजें लगाने लगी और अपने परफ्यूम का पूछने लगी। उसकी अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी क्योंकि जब से तुमने वो जहरीला परफ्यूम लगाना शुरू किया है तुम बदल गई हो। खुद पर गौर करो जरा, तुम क्या थी और क्या हो गई हो। तो ताबिंदा कहती है कि अम्मी, इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, मुझे मेरा परफ्यूम दे दें। मगर उसकी अम्मी अपनी बात पर टिकी रहीं और उसको परफ्यूम नहीं दिया। उसी वक्त कमरे में काला धुआं फैलने लगा और वो परी जाहिर हुई और ताबिंदा को कहने लगी कि इसको मार दो, ये तुम्हारी काबिलियत और हुस्न से जलती है क्योंकि इसको तुम्हारे जैसी जिंदगी नहीं मिली और अब ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहती है। उसकी अम्मी ने कहा कि बेटी होश में आओ वरना मैं ये परफ्यूम तोड़ दूंगी। ये बात सुनकर वो परी अपना मुंह छुपाने लगी और डरने लगी। फिर ताबिंदा को कहने लगी कि जल्दी से इसे मार दो वरना ये हम दोनों को मार देगी। ताबिंदा ने जैसे ही चाकू उठाया उसकी अम्मी ने वो परफ्यूम जमीन पर पानी वाली जगह पर फेंक दिया और वो शीशी चकनाचूर हो गई। उसके टूटते ही हर तरफ आग फैल गई और वो आग परी को अपने अंदर खींचने लगी। उस परी ने कहा कि मैंने जो दिया है वो मैं वापस लेकर ही जाऊंगी और ताबिंदा को अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी मारिया उसके सामने आ जाती है और कहती है कि ये सब मुझसे शुरू हुआ था, अब मैं ही इसको खत्म भी करूंगी। वैसे भी मेरा अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। ताबिंदा की अम्मी उसको बहुत रोकती हैं कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो मारिया कहती है कि आंटी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी कि इस शीशी को तोड़ने से ये उससे जुड़ी तमाम चीजों को भी अपने साथ ले जाएगी ताकि इसका कोई निशान बाकी ना रहे। इसलिए मैंने ये परफ्यूम आपके हाथों से तोड़वाया ताकि ताबिंदा महफूज रह सके, क्योंकि अगर वो इसको तोड़ती तो वो जलकर राख हो जाती। और ये कहकर मारिया अपना हाथ उस परी के हाथ में दे देती है और वो ताबिंदा को छोड़कर मारिया को अपने साथ ले जाती है। इस तरह वो परफ्यूम और परी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और ताबिंदा बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद जब उसको होश आता है तो उसको सब धुंधला दिखने लगता है। वो अपनी अम्मी को आवाज लगाती है। उसकी अम्मी भागती हुई ताबिंदा के पास आती है तो ताबिंदा कहती है कि अम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो उसकी अम्मी को तसल्ली हो जाती है कि अब इससे साया हट चुका है। ताबिंदा बिल्कुल पहले की तरह हो गई थी, मगर उसको नसीहत हासिल हो गई थी कि कभी भी किसी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए। अल्लाह हमारे साथ जो करता है कुछ सोच समझकर ही करता है। उसके हर काम में कोई मसलियत छुपी होती है जो एक ना एक दिन हमें जाहिर हो ही जाती है। और फिर अपनी अम्मी से माफी मांगकर उनके गले लगकर खूब रोती है और कहती है कि अम्मी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, इस घर में मेरा दम घुट रहा है। उसकी अम्मी कहती है कि ठीक है, हम अपने पुराने घर वापस चले जाएंगे जहां हमारी यादें और सुकून दोनों मौजूद हैं। कुछ दिन बाद ताबिंदा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो दोनों वो मनहूस घर छोड़कर अपने पुराने घर शिफ्ट हो गए।
جہاں تابندہ نے اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ مل کر اپنا بوتیک اسٹارٹ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ بوڑھا اور پرفیوم دوبارہ کبھی اس کو نظر نہیں آئے، چاہے وہ کتنی بھی دکھی ہو، بس اللہ سے ہی مدد مانگتی ہے۔